बाद सदन में जवाब, न्याय के बाद सदन में जवाब, मुझसे पूछिए। শাসক এবং বিরোধী পক্ষের স্লোগান যুদ্ধের জেরে মঙ্গলবার সরগরম হল সংসদ চত্বর। দিল্লিতে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি দমন-পীড়নের অভিযোগ তুলে গত কয়েকদিন ধরেই সরব বিরোধী দলগুলি। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সংসদে জবাব দিতে হবে বলে দাবি তুলেছে তারা। এদিকে বিরোধী শাসিত ঝাড়খণ্ডেও ছাত্র বিক্ষোভে লাঠি চালানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় রাহুল গান্ধী কেন চুপ করে রয়েছেন সেই পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন শাসক শিবিরও। দিল্লিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের নির্যাতন বনাম ঝাড়খণ্ডে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের ওপর রাজ্য পুলিশের লাঠিচার্জ, এই দুই বিপরীতমুখী ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠল দেশের সংসদ চত্বর। দিল্লি ও ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মঙ্গলবার মকরদ্বারে মুখোমুখি এনডিএ ইন্ডিয়া দুই শিবিরই। न्याय के बाद सदन में जवाब, न्याय के बाद सदन में जवाब, मुझसे पूछिए। দিল্লির ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি ও ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে যেমন সরব বিরোধী জোট ইন্ডিয়া, তেমনি ঝাড়খণ্ডের ঘটনায় লোকসভা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নীরবতা ও দ্বিমুখী নীতির অভিযোগে পাল্টা পদ ঘেরাও করে শাসক এনডিএ। সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে দুই শিবিরের সাংসদদের মুখোমুখি স্লোগান যুদ্ধে তপ্ত হয়ে ওঠে আবহাওয়া। न्याय के बाद सदन पर जवाब है, न्याय के बाद सदन में जवाब, मुझसे पूछिए क्यों नहीं आते चर्चा पर? बताइए सब, चलिए चलिए बताना पड़ेगा। बता दिया, राहुल गांधी चर्चा से भाग रहा है। चर्चा बता से दो रहे, भागे। एक राहुल से भाग रहा है क्यों नहीं आ चर्चा रहे से। चर्चा में? इनसे पूछिए चर्चा में क्यों नहीं आ रहे, पूछिए इनसे। ना इनके पास सड़क पर का जवाब है, ना इनके पास सदन में जवाब। राहुल जी ने झारखंड के झारखंड क्यों नहीं गए? देखिए, हम लोग जो है राहुल गांधी से जो है ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि आपको कॉकरोच प्रोटेस्ट पर जो है आपको डिस्कशन चाहिए, जब आपको डिस्कशन मिला तो आप पीछे क्यों हट गए? एक तो ये, दूसरा जो है राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों पर लाठी चार्ज किया, किस लिए? उनका क्या कसूर है कि वो सिर्फ उनकी जो परीक्षा है वो एक फेयर तरीके से, इसलिए उनको इतना अत्याचार उन पे कर रहा है। और राहुल गांधी वहाँ पर जो है अभी भी एक दिन भी उसकी उपस्थिति वहाँ। जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता Actually, you have seen the government's latest attempt to divide the opposition. The united opposition from day one have been insisting on a specific statement from Amit Shah, the Home Minister, on the brutalities, on why pellet guns were used, on why tear gas was used, on why brutal force was used on the protesters, and we wanted a discussion on the Ram Mandir. Now what the government is cleverly trying to do after 3 weeks of washing out the session is telling us that Amit Shah will come to the house but not to make a statement, to give us a lecture. He will come to give us a lecture. We're sorry, that's not acceptable. We want a specific statement on who ordered the brutalities and what has been done about it, and we would like a debate on Chanda Chori, the Ram Mandir donation. If you announce the Ram Mandir in Parliament, the setting up of the trust in Parliament, then please tell us why the loot was done. মকরদ্বারে মুখোমুখি দুই শিবির। প্রতি মঙ্গলবারের মতো এদিনও সংসদ ভবনে আয়োজিত হয়েছিল কেন্দ্রের শাসক জোট এনডিএর মঙ্গল মিলন বৈঠক। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে এই মঙ্গলবার হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন শাসক শিবিরের সাংসদেরা, যেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বৈঠক শেষে ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলনের ওপর পুলিশি বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন এনডিএ সাংসদরা। জোটে থাকা এনসিপিআই এর সাংসদ শতাব্দী রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পাশাপাশি বিক্ষোভে যোগ দেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা সরকারও। সংসদের মকরদ্বারের সামনে এক পক্ষ যখন স্লোগান তোলে রাহুল গান্ধী ক্ষমা চান, অপর পক্ষ থেকে পাল্টা তোপ আসে অমিত শাহ ক্ষমা চান। একদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের ওপর পেলেট গান বা ছড়া গুলি চালনা এবং পুলিশি নির্মমতার দায় নিয়ে সংসদে জবাব দিতে হবে অমিত শাহকে। অন্যদিকে এনডিএ নেতৃত্বের পাল্টা প্রশ্ন, ঝাড়খণ্ডে জেএমএম কংগ্রেস জোট সরকারের পুলিশ যখন আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর জলকামান ও টিয়ার গ্যাসের সেল ছুড়ল, তখন নীরব কেন রাহুল গান্ধী? न्याय के बाद
सदन में जवाब है। 9 के बाद सदन में जवाब है। इनसे पूछिए चर्चा बता तो जब रहे। आते, एक राहुल से भाग रहा है क्यों नहीं चर्चा आ से। रहे चर्चा में? इनसे पूछिए चर्चा में क्यों नहीं आ रहे? पूछिए इनसे। 9 के बाद सड़क पर का जवाब है, 9 के बाद सदन में जवाब। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए Also in parliament. So the these two issues cannot be split, and this government's diversionary tactics on the last day of the session. কৌশল পাল্টা কৌশলে সুর চড়াচ্ছে দুপক্ষই। দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে সরব হওয়া পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি দমনপীড়ন নিয়ে লাগাতার মোদী সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিরোধীরা। কিন্তু সোমবার বিরোধী শাসিত রাজ্য ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা অভিযানের সময় পুলিশি বল প্রয়োগের ঘটনা সামনে আসতেই সেই একই অস্ত্রকে ব্যবহার করে পাল্টা চাপ তৈরির রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছে শাসক শিবির। যদিও সোমবারই রাহুল গান্ধী স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে স্থান নির্বিশেষে শান্তিকামী শিক্ষার্থীদের ওপর যে কোনো প্রকার পুলিশি হিংসা অন্যায়। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জোড়া ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাদল অধিবেশনে শাসক বিরোধী দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ হলো। কে চাইবেন ক্ষমা, রাহুল গান্ধী না অমিত শাহ? দিল্লি ও ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মকরদারে মুখোমুখি এনডিএ ইন্ডিয়া দুই শিবিরই। উত্তপ্ত রাজধানী। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।